Hi guys, my name is Nathan Maringke and welcome to Lamak Channel TV. For today's video guys, is all about Toron. We gonna review guys 15 pesos Toron versus 25 Toron. So, atong tanong guys now kung sa kalayan sa duha guys. So, let's go guys. Turon is a classic Filipino street food where sweet ripe banana wrapped in spring roll wrapper create a light and crispy snack. Our first turon we are making the simple style of turon. It's peel the banana first, slice in 2 pieces. Wrap the banana in spring roll wrapper. In a pan, add some oil. And now, put the banana in the hot oil. Turn around so it doesn't burn. Now, the turon is golden brown. This is our homemade turon. Now, it's ready to serve. Mahal ng first Toron guys. Homemade style siya guys. Kami nagluto ni guys. Kami nagluto na. Ano siya guys? Ano siya katong normal Toron guys. Kung sa gawas mo ni siya guys, nagtag 15 pesos niya guys, 15 pesos. So, ito ni siyang i-review guys kung saan mo siya kakalami guys. Ano siya guys. So, itong tilawan guys no. So, kung guys no, ng crispy guys sa gawas guys no, yun. Yung sa akin guys, tamis guys, yun. Yung sa akin, sakto guys sa pagka prito guys. Sakto guys sa pagkito, sakto guys sa pagkarata guys. Kung kayo ka ng tamis guys sa akin guys, kanang sakto sa kuan ang gilaton ang gawas. Kung kayo guys kanang medyo tamis-tamis guys na medyo pagkaparat-parat guys kay kuan tungkol sa wrapper guys ba. Ano siya guys. So mao ito tong kanang kuan guys no, first toron guys. So adto na bunta sa kuan guys, second toron guys. Our second turon is SM turon. The SM turon, they have 3 flavors: OB, langka, and tauge. So karon guys nata sa ikadawang toron guys. Kuan siya guys is intron ni siya guys no. Guys is intron guys. So bawal ay mag-video sa sulod guys no. So alay ko diri sa gawas guys kay bawal mag-video sa sulod. So diri na to kanon sa kaonon sa gawas guys. So, duha ka flavor akong kuan guys no, gipalit guys. Ubi og kaning kuan guys, tauge guys. So ato na hanggang guys no, kaning tauge na turon guys no. So na si suka guys. Ari si suka guys oh. First bite guys. Kasi sa gawas guys niya, medyo may pagkatamis-tamis siya guys. Ayun kuan. Doon tawag guys kayo. Crunchy po kayong kuan guys, tawag guys. Sakto ko guys yung kuan guys, vegetable guys. Yung tawag guys, sakto ko sa pagkatimpla guys. Napoy sa mga kuan guys, no? Mga carrots. Sunod na itong kaano na review guys kaning turo na ubi guys. So grabe sa pagkadagbo guys no. Sa halagang 25 pesos lang guys. Na kay turo na ubi guys. Mo si kalian sa kan guys sa normal na kanang turon guys kay daggo ini sa guys. So. Ang normal na turon guys is mga dito magdire sa guys. So ato siyang kan guys. Pansa sa gawas guys niyo. Ani guys magtambis yun guys kay anlay itong sa tawag guys, anlay sa itong tawag guys kay hindi siya totally tamis siya yung
wrapper guys, kaya tamis guys guys. Yeah. Yung sa akin guys kay smooth kay guys. Tapos yung ubi guys. Yung sa gawas guys, napos yung yung mark bisbiso guys ba. Nag-bisbiso. Crunchy niya, tamis guys, sweet yung. Laging grabe ka smooth ang sa akin guys. Sakto kasi sa pagka-bata ang sa akin guys. Yung ubi guys, kanang tamis yung ubi guys. So mas better jud ang katong guys no kay 25 na pesos na turon kay dag guys. Dagko nya. Sakto jud ka mabusog guys. So para sa kuha guys lamig jud tong guys. Turon na tag 25. So thank you for watching guys no sa among video. Please subscribe sa among YouTube channel, Lamag Channel TV, and follow po mo sa among Facebook page, Lamag Channel TV, and like po mo sa mga video guys. So thank you guys. Thank you for watching guys.